selon les théologiens, según los especialistas selon les spécialistes, y según algunos que estudian, selon ceux qui étudent un peu, este versículo ce verset-là, es para Israel. c'est pour Israël. No nos toca para nada a nosotros, Ce n'est pas pour nous. porque si leemos el verso literalmente, Si nous lisons le verset littéralement, entendemos que la salvación se consigue nous comprenons que le salut, a base de esfuerzo humano. on l'a à base de force humaine. Y no es así. Et ce n'est pas comme ça. Pero yo en esta tarde, hermanos, Mais moi, cet après-midi, les voy a apuncalar el concepto que yo tengo de la Biblia. je vais vous dire le concept que j'ai de la Bible. Cuando yo cojo la Biblia entre mis manos, Quand je prends les Bibles entre mes mains, desde Génesis hasta Apocalipsis, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tengo una, vamos a decirlo así, aleluya, tengo una fe ciega, j'ai une foi aveugle, tengo una credulidad j'ai une crédulité para pensar pour penser que toda la palabra que toute la parole está escrita, est écrite. es verdad, literalmente para Israel, C'est vrai littéralement pour Israël, pero por medio de la fe mais par le moyen de la foi y por medio del Espíritu et par Santo, le moyen du Saint-Esprit. entiendo que toda la Je palabra comprends que toute la parole está escrita para la iglesia, pour l'Église, está escrita para ti pour toi y está escrita para mí. et pour moi. Y hoy vamos a tomar este verso prestado de Israel Et nous allons prendre ce verset y lo vamos a tomar para et on nosotros, va le prendre aleluya. pour nous. Dice así la palabra, entrar por la puerta estrecha, Rentrez par la porte étroite, porque ancha es la puerta, parce que grande est la porte espacioso el camino et spacieux le chemin que lleva a la perdición. qui amène à la perdition. La primera palabra que dice el Señor, La première parole qui dit le Seigneur, aconseja, il conseille. porque quiero decirte otra cosa. Parce que je veux te dire autre chose. Nosotros los siervos del Señor, Nous, les serviteurs de Dieu, a lo único que podemos pretender llegar au seul qu'on peut arriver, es a que la iglesia c'est que l'Église esté informada soit informée de la palabra. de la parole. Claro que sí. Esa es la meta. Y aunque yo vea la palabra clara, Et même si moi je vois la parole claire, yo no te puedo obligar, hermano, hermana, je ne peux pas t'obliger, frères et sœurs, a obedecer a la palabra. à obéir à la parole. Yo no te puedo imponer, Je ne peux pas me imposé, t'imposer a que obedezcas a la palabra. que tu obéisses à la parole. Mi función como siervo Ma fonction comme serviteur, es de informarte de la palabra. c'est de t'informer de la parole. Y luego tú eliges. Et après, c'est toi qui choisis. Si alguien te ha enseñado Si quelqu'un t'a enseigné que el Evangelio que l'évangile, es imposición, c'est une imposition, te han engañado. ils te t'ont trompé. El Evangelio L'évangile, es una elección. c'est une élection. Y dice el Señor, Et le Seigneur dit, os aconsejo je vous conseille, entrar por la puerta estrecha, entrez par la porte étroite. porque el camino que lleva a la perdición Parce que le chemin qui amène à la perdition, es ancho, il est grand, es espacioso, il est spacieux, es muy fácil. il est très facile. Señor, ya te creo. Yo quiero decir algo en esta Je tarde. veux te dire quelque chose cet après-midi. Haz tú un examen espiritualmente hablando. Fais-toi un examen en parlant spirituellement. Haz un examen de tu vida. Fais un examen de ta vie. Y te quiero hacer una pregunta. Je vais te faire une question. ¿Es que tu vida en la tierra Est-ce que ta vie sur la terre es fácil? est facile? ¿Es que seguir al Señor Est-ce que suivre le Seigneur, es todo sobre ruedas? c'est tout sur des roulettes? No tienes falta ni de esforzarte. Tu n'as pas besoin de t'efforcer. Solo tienes que avanzar y parece que el soplo te empuja a seguir adelante. Seulement tu dois avancer et on dirait que quelque chose te pousse à aller en avant. O el camino se te hace difícil. Ou le chemin est difficile pour toi. Yo te hago una pregunta. Je te fais une question. Quiero decirte algo. Je veux te dire quelque chose. Si para ti Si pour toi, tu vida en el Evangelio ta vie dans l'évangile, es todo fácil, c'est tout facile, es siempre fácil, c'est toujours facile, no tienes tu adversidades, n'as pas d'adversité, la puerta es ancha, la porte est grande, el camino es ancho. le chemin il est spacieux. Permíteme decirte, Laisse-moi te dire, yo no me meto con la salvación, ¿eh? je ne me mets pas avec le salut. La salvación es entre tú y Dios. Le salut c'est entre toi et Dieu. Pero quiero decirte algo. Mais je veux te dire quelque chose. Si para ti todo es fácil, Si pour toi tout est facile, quiero decirte que posiblemente je veux te dire que possiblement, no estés en la voluntad de Dios. tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Aïe Seigneur. Entonces, ¿a qué nos llamó Dios? Alors à quoi il nous a appelé Dieu? ¿Qué es estar en la voluntad de Dios? C'est quoi être dans la volonté de Dieu? Miren, hermanos, yo Moi,
Yo cuando veo por la tele gente que predica la palabra, Quand je vois dans le téléviseur des gens qui prêchent la parole, hay unos que predican, il y en a qui prêchent. lo llamo yo así, Moi je le dis comme ça. el evangelio positivo. L'évangile positif. Quiere decir que todo es positivo, Ça veut dire que tout est positif. todo es fácil, Tout est facile. las cuentas bancarias llenas, Le compte bancaire rempli. una salud de acero, Une santé de fer. una familia súper bendecida, Une famille très bénite. y gloria a Dios por ello. Et gloire à Dieu pour cela. Yo creo en el evangelio positivo, Je crois dans l'évangile positif. pero yo creo en el evangelio que acaba positivo, Et je crois aussi en el evangelio que acaba positivo, dans l'évangile qui termine positif. pero el proceso, Mais le processus, le processus, es doloroso. il est douloureux. Claro, claro que sí. Señor Jesús. Hay un refrán humano que dice, Il y a un dicton qui dit, el que quiere algo, celui qui veut quelque chose, algo le cuesta. ça lui coûte quelque chose. Te voy a hacer una pregunta muy fácil, Je vais faire aleluya. une question très facile. ¿Cuánto te cuesta seguir al Señor? Ça te coûte combien suivre le Seigneur? ¿Qué es lo que inviertes? C'est quoi que tu investis? ¿Qué es lo que das? C'est quoi que tu donnes? ¿Cuál es tu esfuerzo? C'est quoi ton effort? Mira, permíteme, Permets-moi, si el evangelio no te cuesta nada, si l'évangile ne te coûte rien, no estás en el evangelio. tu n'es pas dans l'évangile. Cuando tu vida aquí en la tierra, Quand ta vie ici sur terre, cuando el evangelio quand l'évangile, es una puerta abierta, ancha, c'est une porte ouverte y el camino es ancho, et le chemin est grand et spacieux, la puerta ancha la porte spacieuse, quiere decir que no hay ninguna dificultad en pasar por ella. ça veut dire qu'il n'y a aucune difficulté pour passer vers cette porte. El camino ancho, Le chemin spacieux, y dice, y mucha gente son las que pasan por ahí, porque luego quiero dar a entender lo que es, et la parole dit qu'il y a beaucoup de gens qui marchent vers ce chemin. porque a veces tenemos un falso concepto de la escritura. Des fois on croit une autre chose sur l'écriture. Dice el camino ancho y mucha gente pasa por Il ahí. y a beaucoup de gens qui passent par ce chemin. Quiere decir que en ese Ça evangelio veut dire que dans cet évangile, estás bien con todo el mundo, tu es là avec tout le monde. estás bien con todos. Tu es bien avec tout le monde. Y yo me quiero referir a la palabra. Et je veux me référer à la parole. La palabra dice, en cuanto dependa de vosotros, Ce qui dépend de vous, estar en paz con todo el mundo. être en paix avec tout le monde. Mi deseo es estar en paz con todo el Mon mundo. désir est d'être en paix Yo avec tout le quiero monde. estar en paz con todo el Je mundo. veux être en paix avec tout le monde. Estamos detrás del púlpito, Nous sommes aleluya. derrière le pupitre. Mi deseo Mon désir, es de trabajar con todo el c'est mundo. de travailler avec tout le Es monde. de predicar en todas las iglesias. C'est de prêcher dans toutes les églises. Es que todas las iglesias prediquen aquí. Et que toutes les églises prêchent ici. Ese es mi deseo. Ça, c'est mon désir. Pero hermanos, Mes frères, también entiendo algo. mais je comprends aussi quelque Que si chose. tengo que ser fiel a Mais Dios, si je dois être fidèle à Dieu, si tengo que ser fiel a las escrituras, si je dois être fidèle à l'écriture, mucha gente beaucoup de gens se van a enfadar conmigo. vont se fâcher avec moi. Claro. La verdad, no. Me voy a volver enemigos de mucha gente. Je vais être l'ennemi de beaucoup de gens. ¿Por qué? Pourquoi? Por defender la palabra, Parce que je défends la parole. por defender la verdad. Parce que je défends la vérité. Por eso dice, pero el camino estrecho, Mais le chemin étroit, il est dit. la puerta estrecha, La porte étroite. el camino angosto, Le chemin avec une grande es porte. el que lleva a la vida eterna. C'est celui qui amène à la vie éternelle. Mira, el camino fácil, Le chemin facile. el camino ancho, Le chemin spacieux. donde está toda la gente, Là où il y a tout le monde. eso es la gente común, C'est les gens communs. eso es lo común. Ça, c'est le commun. No te va a traer nada. Ça ne t'apporte rien. No vas a florecer como persona. Tu ne vas pas fleurir comme personne. No vas a madurar como persona. Tu ne vas pas avoir la maturité comme personne. No vas a crecer en el Señor. Tu ne vas pas grandir dans le Seigneur. Pero para Mais aquellos pour ceux que eligen la puerta qui estrecha. choisissent la porte étroite, ¿Y quién es la puerta estrecha? c'est qui la porte étroite? ¿Cómo se llama? Comment elle s'appelle? Se llama Jesús. Elle s'appelle Jésus. Aleluya. Gloria a Dios. Se llama Jesús. Elle s'appelle Jésus. Hay gente que elige el camino ancho. Il y a des gens qui prennent le chemin, le grand. Aleluya. Yo no sé si me estarán grabando, pero si me están grabando mejor, aleluya. Si on enregistre, c'est mieux. El camino ancho. Le chemin large. ¿Saben lo que es el camino ancho, Tu hermanos? sais qu'est-ce que c'est le chemin large? Que queda bien con todo el mundo. Tu es bien avec tout le monde. Queda bien con todo el mundo. Tu es bien avec tout le monde. Si Natanael hace mal, Si le frère il fait mal, me he enterado que Natanael ha hecho algo mal. j'ai su que le frère a fait quelque chose de mal. Pero Natanael, escuchen bien, Et le frère, es un hombre influente
C'est un homme qui a de que l'influence, tiene detrás de él 30 personas. qui a derrière lui 30 personnes. Y en ese grupo de 30 Et dans personas, ce groupe de 30 personnes, es un ejemplo, c'est un exemple, hein, familia mía, c'est ma famille. hay dos miembros de esos 30 Il y personas a 2 membres de ces 30 personnes que han hecho cárcel qui ont fait la prison. y están armados hasta los Ils dientes. sont armés jusqu'aux dents. Yo soy el Et responsable, moi je suis le yo responsable. estoy por encima de él. Je suis par-dessus de Y lui. si él hace algo Et mal, si ce frère fait quelque chose de como mal, tiene 30 personas, comme il a 30 personnes, 20 siervos detrás de él 20 serviteurs derrière lui y dos, ¿cómo se dice esto? Kamikaze. et 2 kamikazes derrière lui aussi. Pues yo como responsable, Alors moi comme responsable, vengan a traer, allez frère, no pasa nada. ça fait rien. Un error lo tiene cualquiera, On hombre. va l'arranger. Tranquilo. T'en fais pas. Ahora, exactamente la misma Et cosa, maintenant exactement la même chose, 2 años más tarde, 2 ans plus tard, pero es con el Pablo. mais avec le frère Paul. Y el Pablo, pobrecito, Et le frère, le pauvre, no tiene más que a la Nina il a rien que sa femme. y a sus 4 hijos, no tiene nadie Les más. 4 enfants, il a personne de plus. Y el Pablo tiene Et testimonio Pablo, il a le de témoignage ser una persona humilde, d'être une personne humble, que no se revela qui fácilmente. ne se révèle pas facilement. La misma cosa que en Natanael, La même chose que l'autre frère il y a 2 ans pero en 2 arrière. años más tarde. Mais 2 ans plus tard, Cojo yo el responsable. je prends moi le responsable. Mano, Frère, según los estatutos selon le statut, y según nuestro concepto notre concept, y por el bien de la obra et par le bien de l'œuvre, y para que la gente no tenga una mala opinión de nosotros, pour que les gens n'aient pas une mauvaise opinion de nous, te tengo que disciplinar 6 meses. je dois te punir 10 mois. Eso es 6 mois, c'est ça. el camino ancho. Le chemin grâce. Iglesia, yo no sé Moi je sais pas église, el llamado que tienes, l'appel que tu as, pero yo sé moi je sais el llamado que tengo. l'appel que Y j'ai. yo elijo Moi je choisis. la puerta estrecha. La puerta estrecha. Yo elijo a Jesús. Je choisis Jésus. ¿A quién elige Jesús? Tu choisis qui toi? ¿A quién? À qui? ¿A quién? À qui? Pues yo también, aleluya. Aussi. Amén, amén. Claro. La puerta estrecha La porte étroite y el camino estrecho. et le chemin étroit. Eso quiere decir, hermanos, Ça veut dire, yo no me saco estos mensajes de la manga, aleluya. je sors pas ce message de la manche. La verdad es que me vienen sentado y aquí se pasa todo entre la silla y el púlpito, Tout aleluya. se passe entre la chaise et le pupitre. El camino estrecho. Le chemin étroit. Quiere decir que el llamón que Dios nos ha dado, Ça hermano, veut dire que l'appel que Dieu nous a donné es tan grande, est si grand, es tan grande. est si grand. No quisiera que me interpreten mal, ¿eh? Reprendo el orgullo en el nombre de Je Jesús, chasse l'orgueil ¿eh? au nom de Jésus. Y como ha dicho mi padre, Et comme mon père a dit, entendemos que no somos nada, nous sommes rien. pero el llamado es tan grande. Mais l'appel est si grand. A los que entran por la puerta estrecha, el llamado es tan grande Pour ceux qui rentrent par la porte étroite, l'appel est si grand que pocos entran por ella. qu'il y en a très peu qui rentrent par cette porte. Pocos. Peu. Y el camino es estrecho. Et le chemin est étroit. El camino es estrecho. Le chemin est étroit. Y entonces en ese camino, Et dans ce chemin, no sé por dónde me está llevando Dios, bueno, es igual. En ese camino estrecho dans ce chemin étroit, va a haber poca gente, il va y avoir peu de gens, pocas personas. peu de personnes. Pero las pocas que estén ahí Mais les peu de personnes qui sont là, van a ser hermanos ça va être des frères de verdad. de vérité. Aleluya. Des Hermanos frères auténticos. authentiques. Siga hablando la palabra. La parole continue à parler. Camino estrecho, Chemin étroit, pero angosto. mais une grande côte. Encuesta. En côte. Encuesta. En côte. Y en ese camino, hermanos, llega un momento. Il y a un moment dans ce chemin, Ese es el camino verdadero del Evangelio. ça c'est le véritable chemin de l'évangile, Donde tú solo où toi seul, te encuentras entre tú y Dios. c'est entre toi et Dieu, Y tienes que tomar decisiones. et tu dois prendre les décisions. Tienes que tomar decisiones. Tu dois prendre les décisions. Y ahí no puede entrar nadie. Et là, il n'y a personne qui peut rentrer. Ni tu familia. Ni ta famille, Ay, padre, ¿dónde vas, mi hijo? Ni tu compañera. ni ta femme, Ni tus hijos. ni tes enfants. Es entre tú y Dios. C'est entre toi et Dieu. Aleluya. C'est pas vrai. Dios hace un llamado hoy a la iglesia. Dieu fait un appel aujourd'hui à l'église.
Y ese es el llamado, aleluya. Et c'est ça l'appel. Yo estoy llamando hoy Moi j'appelle aujourd'hui a gente madura, des gens qui sont matures, a gente que se encuentre conmigo, qui se trouvent avec moi, pero conmigo solos, yo y ellos. moi et eux tout seuls. Hay gente que para orar Il y a des gens que pour prier necesitan la iglesia, ont besoin de l'église, necesitan a los ont hermanos besoin des frères. y nunca se encuentran con Dios a solas. Ils ne se trouvent jamais seuls avec Pero el Dieu. llamado de Dios para hoy Et l'appel de Dieu pour es aujourd'hui, que te atrevas tu a encontrarte con te Él. retrouves avec Dieu tout seul, Solas. seul à seul. Encuéntrate con Él. Rencontre-toi avec Jésus, Dialoga con Él. dialogue avec Jésus. Párate un poco. Arrête-toi un peu, Párate. arrête-toi Y dile, Señor, et dis-lui Seigneur, ¿qué quieres conmigo? qu'est-ce que tu veux faire avec moi? ¿Qué quieres de mí? Qu'est-ce que tu veux de moi? ¿Cuál es el llamado que tengo? C'est quoi l'appel que j'ai? ¿A qué me has llamado? À quoi tu m'as appelé Seigneur? ¿A qué me has llamado? À quoi tu m'as appelé? ¿Por qué estoy sentado Pourquoi je suis assis en la iglesia en un Divenisí? ¿Por qué? dans l'église Nouvelle ici? Pourquoi? ¿A qué me has llamado? À quoi tu m'as appelé? Encuéntrate con el Señor, Rencontre-toi avec Dieu, porque tengo una palabra. parce que j'ai une parole. Contra más pequeña sea la puerta, Plus petite est la porte, contra más angosto sea el camino, plus la côte soit grande, mayor, plus grande, mayor, plus grande. mayor es el propósito Et le propos, y la bendición bendición que Dios tiene para Dieu ti. a pour toi. El que quiere algo, Celui qui veut quelque chose, algo le cuesta. ça lui coûte quelque chose. Esto va a costar, Ça va coûter, esto nos va a costar, ça va nous coûter, pero merece la pena. mais ça mérite la peine. Yo quiero obedecer al llamado de Dios. Je veux obéir à l'appel de Dieu. Yo no sé exactamente a qué Dios nos está Je llamando. ne sais pas exactement à quoi Dieu nous appelle. Tengo una idea general. J'ai une idée générale. Yo sé que en el plan de Dios Je sais que dans le plan de Dieu, está incendiar la Francia. c'est d'enflammer la France. Por eso quiero salir de este local con Dantes. C'est pour ça que je veux sortir de ce local. Quiero coger un local donde podamos ayunar, Je veux prendre un local là où on va pouvoir faire des jeûnes. donde podamos orar, On va pouvoir prier. donde podamos hacer vigilias. On va faire des veillées. Un local donde podamos dar estudios de la On palabra. va faire des études de la parole. Un local donde las hermanas se reúnan ellas solas Les sœurs vont se réunir toutes seules y se encuentren delante de la palabra del Señor. devant la parole de Dieu. Un local donde los niños también, aleluya, Un local où les enfants vont estén enseñados en la palabra del soient Señor. enseignés de la parole de Dieu. Hermano, yo no sé a qué Dios nos está llamando Je exactamente, ne sais pas à quoi Dieu est en train de nous pero appeler. mira, tengo una palabra de Mais Dios. j'ai une parole de Dieu. El llamado L'appel de un qui Divenisí vient d'ici es más grande de lo que tú te imaginas, de lo que yo me imagino. Moi je m'imagine. Como decía mi padre, Mon père disait, prepárate, prépare-toi, prepárate, prépare-toi, ensancha tu tienda, élargis ta tente. porque lo que Parce que viene, ce qui vient, porque lo que viene qui vient, es grande, est grand. es grande. Los que quieran en esto levanten su mano Ceux qui croient ça, lève ta main. y digan 3 seguidos, gloria a Dios. Dis crois gloire à Aleluya. Dieu. Padre, Hay un llamado de Dios terrible. il y a un appel de Dieu terrible. Hay un llamado de Dios. Il y a un appel de Dieu. Gloria a Dios. Pero esto no es para los cobardes. Et ça, c'est pas pour les lâches. No es para los convencionales. C'est pas pour les conventionnels. Esto es para los hombres de Dios. Les hommes de Dieu. La Biblia dice, La Bible dit, el reino de los le cielos royaume de Dieu de sufre violencia. souffre la violence. Sufre violencia. Violence. Esto es para los violentos. C'est pour les violents. Que hagan violencia a su carne. Qui donne la violence à sa chair. Que hagan violencia contra todo aquello que se levanta Contre tous ceux qui se lèvent. contra la palabra del Señor. Tous ceux qui se lèvent contre la parole de Dieu. Todo que se levante Tous ceux qui se lèvent contra el conocimiento de Jesús. contre la connaissance de Jésus. Vamos a inclinar las cabezas. Nous allons Aleluya. incliner les fronts. Vamos a orar al Señor. Nous allons prier. Yo quiero que medites en lo que has escuchado. Je veux que tu médites ce que tu as écouté. Yo no sé cómo estás viviendo actualmente. Je ne sais pas comment tu vis actuellement. Yo no sé lo que estás haciendo Je actualmente. ne sais pas ce que tu fais actuellement. Pero mira, el Espíritu Santo me está dando algo. Mais le Saint-Esprit me donne quelque chose. Esto me viene ahora, Ça ahora. me vient maintenant. No, no es un fax, no es un fax, Ce aleluya. n'est pas un fax. Es mejor que eso, es mejor que eso. Mira, mira lo que me viene. Regarde. Los que van por el camino ancho, Ceux qui vont par le chemin spacieux, aunque es muy fácil, même si c'est très facile, el proceso le processus, y el final la fin, es insatisfactorio. c'est l'insatisfaction.
satisfaction. Pero el proceso de la puerta estrecha Mais le processus de la porte petite, y el final la finale, la fin, es una grande c'est une grande satisfacción. satisfaction. Yo te pregunto algo. Je te demande quelque chose. ¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo en Dios? Es-tu satisfait avec la vie que tu vis avec Dieu? Si estás satisfecho, Si tu es satisfait, quiere decir que estás en el camino estrecho. ça veut dire que tu es dans le chemin étroit. Que cuesta, Ça coûte, pero ahí notas a Dios recompensándote, mais Dieu te récompense bendiciéndote. en te donnant la bénédiction. Pero si te sientes insatisfecho, Si tu te sens insatisfait, quiere decir que estás en el camino ancho, ça veut dire que tu es dans le chemin large, en el camino donde todo es bueno, dans le chemin là où tout est bon, todo es fácil tout est facile, y nada es contrario, todo es bueno. et il n'y a pas de vent contraire, tout est bon. Es porque te encuentras ahí. C'est parce que tu te trouves là, dans le chemin large. Es por eso que veo mucha gente, hermanos, C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, que tienen 20, 30 años de evangelio. que ça fait 20, 30 ans qu'ils sont dans l'évangile. Y yo no quiero decir esto para nadie, no te ofendas, por favor. Ne t'offense pas. Llevan 20, 30 años en el Il y evangelio a des gens qui ça fait 20, 30 ans qu'ils sont dans l'évangile. y siguen fumando. Ils fument encore. Y dicen que el tabaco no es malo y siguen fumando. Ils disent que le tabac c'est pas mauvais. Ils continuent à fumer. Llevan 20, 30 años en el evangelio Ça fait 20, 30 ans qu'ils sont dans l'évangile. y de vez en cuando se pegan su chupito y se ponen contentos. Et de temps en temps, ils boivent un coup. Llevan 20, 30 años en el evangelio Ça fait 20, 30 ans qu'ils sont dans l'évangile. y el carácter no ha Et cambiado. le caractère n'a pas changé. Yo ahora para algunos listos o listas que estén aquí, Et pour les intelligents qui sont ici, que me dicen, Miniki, ¿este mensaje qué? qui me disent, pasteur, ce message quoi? Sigue hablando la palabra. La parole continue à parler. Y dice, malfiaos Et dit, méfie-toi de los falsos profetas des faux prophètes que vienen a vosotros como ovejas, qui viennent à vous comme des brebis, pero son lobos rapaces. mais c'est des loups. Y sigue hablando, sigue, Et sigue. la parole continue à parler. Dice, por sus frutos Par ses fruits, los conoceré. vous les connaîtrez. La iglesia madura, L'église mature, mature no se fía de una predicación. ne fait pas qu'à une prédication. La iglesia madura L'église mature, se fía en los frutos. et elle fait qu'à aux fruits. Se fía en los frutos. Elle fait qu'à aux fruits. Se fía en los frutos. Elle fait qu'à aux Y fruits. sigue la palabra hablando. Et la parole continue à Un parler. árbol malo Un mauvais arbre no puede dar buenos frutos. ne peut pas donner de bons fruits. Y un árbol bueno Et un bon arbre no puede dar malos ne peut frutos. pas donner de mauvais fruits. Y ahora yo, si miro los frutos de un nivel Si je regarde le fruit dont du ici, desde enero 2011 depuis janvier 2011 hasta enero 2012, jusqu'à janvier 2012, los frutos que yo veo les fruits que moi je vois, es crecimiento, c'est de la croissance, dones espirituales, dons spirituels, cambios de vida, changement de vie, personas que están creciendo, personnes qui grandissent, personas que están cambiando. personnes qui changent. Yo digo algo, Je dis quelque chose. iglesia, Église, el fruto es bueno. Gloria a Dios. El fruto es bueno. le fruit est bon. ¿Qué les parece, hermanos? Gloria a Dios. Qu'est-ce que tu crois? Si seguimos en esa dirección, Si on continue dans cette direction, como ha dicho mi padre, comme mon père a dit, esto no hay quien lo corta, aleluya. ça, il n'y a personne qui va le couper. Y escuchen algo, hermanos, Et écoute quelque chose. escuchen algo. Yo me comprometo con mi persona Je me compromets avec ma personne que estos cultos que ces réunions, no hay quien los quite. personne ne peut les enlever. No hay quien los quite. Personne ne peut les enlever. La gloria que tenemos la vamos a mantener. La gloire que nous avons, nous allons la maintenir. La unción que tenemos la vamos a mantener. La unction que nous allons la Y maintenir. no solo la vamos a Et mantener, non seulement nous allons la maintenir, la vamos a hacer crecer. nous allons la faire croître. Porque el que nos ha llamado Celui qui nous a appelés, es fiel y él cumplirá et lui accomplira todas las promesas. toutes les promesses. Acabo ya. Je termine. ¿Cuántas promesas, hermanos, Combien de promesses nos ha hecho Dios? Dieu nous a fait? La última profecía que hubo La dernière prophétie qu'il y a eu decía así: disait comme cela, campos nuevos, des champs nouveaux, almas nuevas. des âmes nouvelles. Yo lo creo, Je le crois. yo lo creo. Je le crois. Pero para eso, hermanos, Et pour cela, frère, tenemos que pagar el precio. nous devons payer le prix. Entrar Rentrer por la puerta estrecha par la porte étroite y seguir et continuer ese camino angosto. ce chemin d'angoisse. No, Ancot. En côte, pardon. El proceso Le processus es un poco doloroso, est un peu douloureux, pero interiormente mais intérieurement, vas a estar muy satisfecho. tu vas être très satisfait. Amén. Inclinamos las Nous cabezas, inclinons les fronts lloramos al Señor. et nous
prions. Aleluya, aleluya. Comunícate con el Señor, aleluya. Communique-toi avec Dieu. Comunícate con el Señor. Communique-toi avec Dieu. Pregúntale, Padre, ¿dónde me encuentro? Demande-lui où je me trouve, Seigneur. ¿Estoy en el camino ancho o en el estrecho? Je suis dans le chemin spacieux ou dans le chemin étroit. Si estás en el estrecho, Si tu es dans l'étroit, ay Padre, no salgas de ahí. ne sors pas de là. Sigue, sigue, sigue caminando. Continue, continue. Pero si estás en el camino ancho, Et si tu es dans le chemin large, hoy Dios aujourd'hui Dieu se pone delante de tu se camino met devant ton chemin y te dice, et te dit, yo soy la puerta. moi je suis la porte. Si tú pasas por mí, Si tu passes par moi, entrarás en el camino estrecho. tu rentreras par le chemin étroit. Cambiarás de dirección. Tu changeras de direction. Cambiarás de vida. Tu changeras de vie. Cambiarás de propósito. Tu changeras de propos. Cambiarás de mentalidad. Tu changeras de pensée. Yo voy a hacer un llamado en esta Je hora. vais faire un appel. No voy a pedir que te pongas en pie. Je ne vais pas te demander de te lever. No voy a pedir que te levantes aquí. De te lever, de te mettre là devant. Yo solo voy a preguntarte algo. Seulement je vais te demander quelque chose. Si te sientes que tu evangelio Si tu sens que ton évangile es muy fácil, est très facile, que todo va sobre ruedas, que tout va sur des roulettes, pero en el interior mais intérieurement, te sientes insatisfecho tu te sens insatisfait ou insatisfaite. y ves que hay cosas que quisieras quitarte, Et il y a des choses que tu désires t'enlever, pero no puedes. mais tu ne peux pas. Hoy Dios Aujourd'hui, Dieu tiene un llamado contigo a un appel pour toi. y te dice, yo te llamo Il te dit, moi je t'appelle a una vida de santidad. à une vie de sainteté. Y aquellas cosas Et ces choses-là, que tú te quieres quitar, que toi qui veux t'enlever, yo moi, te voy a dar la fuerza je vais te donner la force para que te las quites. pour que tu te les enlèves. Si te encuentras en este caso, Si tu te trouves dans ce cas-là, brevemente, durante un segundo, pendant une seconde, levanta tu mano, lève ta main, vuelve a bajar descends là, y yo oraré por ti. et moi je prierai pour toi. Gloria a Dios. Dios te ha visto, Dieu t'a hermano. vu. Dios te ha visto, hermano. Arriba Dios te ha visto, soy, hermano. anaba soy, anaba Dios te ha que. visto, hermano. Dieu t'a Aleluya. vu. Arriba soy, anaba. Dios te ha visto, hermano. Aleluya. Sangre corta, nada todo. Está la unción de Dios, aleluya. Está la unción de Dios. ¿Saben lo que noto, hermanos? Vous savez ce que je ressens? Noto de parte de Dios Je ressens de la part de Dieu un espíritu de valentía, un esprit de courage, de courage, de valentía y de violencia de courage et de violence contra la carne, contre la chair, contra todo aquello que es en contra de la palabra. contre tout ce qui est contre de la parole. Aleluya. Unas cuantas personas han levantado las manos ya, pero si hay más personas, levantan, aleluya. S'il y a plus de personnes qui veulent lever la main, Dios te ha lève. visto, aleluya. Brevemente, brevemente, brevemente. Dios te ha visto, aleluya. Dios te ha visto, aleluya. Dios te ha visto, aleluya. Shaila con la rambroya terra. Orda la shenda daba cosa daba tierra braya. Yo quiero que la iglesia cierre los ojos. Son momentos importantes. Son momentos de vida o muerte, aleluya. C'est des moments de vie ou de mort. Así que vamos a orar todos juntos. Nous allons prier tous ensemble. Para estas personas que han levantado las manos. Ces personnes qui ont levé la main, Para que ahora desde aquí, pour que maintenant, ici, porque aquí se está predicando la palabra, ici on prêche la parole, desde aquí, d'ici, corra la unción l'onction puisse courir, y toque las vidas. touche la vie, Y hoy cambies de actitud, et que tu changes d'aptitude, cambies de camino, tu aleluya. changes de chemin. Oh, Bashenda, Rabakenda, Rabakenda. Oh, Sharabakenda, Rabraya. Padre, ahora en el nombre de Jesús, liamos y atamos desde aquí todo espíritu antagónico. Liamos y atamos desde aquí todo que no te glorifique, todo que venga en contra de tu palabra, queda liado y atado en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ahora, Padre, tú ves estas personas, Vois ces personnes, Seigneur, Señor, que han levantado sus manos, qui ont levé la main, que han tenido valentía qui ont eu ce courage, para levantar las qui manos, ont levé la main, que quieren cambiar de vida, qui veulent changer de vie, quieren estar satisfechos, qui veulent être satisfaits, quieren vivir el verdadero evangelio. vivre le véritable évangile. Ahora, Padre, desde aquí, Maintenant, depuis ici, Seigneur, ahora que corra la unción ahora. Ahora las personas que han levantado las manos, aleluya. tu as levé la main. Yo te invito a que cierres los ojos. Je t'invite à que tu fermes les yeux. Cierra los ojos. Ferme les yeux. Y ahora Dios se va a acercar de ti. Dieu va s'approcher de toi. Ahora en aquel momento Dans un moment, vas a notar tu vas noter cómo Dios se acerca de ti. comment Dieu se rapproche de toi. Y Dios va a empezar a extirpar Il va commencer à lo enlever que no es de su gloria. qui n'est pas de sa gloire. Y Dios va a tocarte con su gloria. Dieu va te toucher avec sa Pero gloire. cierra tus ojos, cierra tus ojos. Toucher, ferme tes Y yeux. prepárate a recibir. Ahora, 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 ahora. Ahora, Padre, ahora, Padre, ahora, Padre, ahora, Padre. Oh, ahora, 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 ahora. Ahora, Padre, ahora, Padre. Toca, 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 toca la vida. En el nombre
poderoso de Jesús. Ahora, Padre, ahora. Padre, ahora para esta persona que ha levantado las manos ahora. Personne qui lève les mains, Seigneur. Ordeno ahora J'ordonne maintenant a todo espíritu de vicio, à tout esprit, a toda cadena invisible ahora, de vice, a toda ligadura, à toute chaîne, ahora, maintenant, escuchar écoutez, en el nombre au nom poderoso puissant de Jesús. de Jésus. Soltar ahora, soltar ahora, Marchez, soltar ahora, en el nombre de Jesús. de Jésus. Hoy siembra la leyenda. Délivrez-moi. Ahora, Padre, venga tu gloria sobre ellos. Ahora tu paz. Ahora tu gozo. Ahora la unción, ahora. L'onction maintenant. Fuego. Feu. Fuego de Dios ahora. Más.